संपर्कर मूल मंत्र हूँ विश्वास। आ जो संपर्क विश्वास नहीं से संपर्क धीरे धीरे अभिशाप पलटि जाए। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु मीनाक्षी स्वागत करुच्ची आपण मानकु गोटे नुआ कहानी सहित मो मीनाक्षी टॉक्स पेज को। आजिर नुआ कहानी किछि अनोखा, किछि नियारा। चलंतु सुनिबा कहानी किणा स्त्री। जो संपर्क विश्वास नहीं से संपर्क संपर्क बोली मान्यता पाएना। किंतु एमिति किछि संपर्क अछि जहाँ विश्वास और भरोसा ठू अनेक उपरे। आ जो संपर्क रे विश्वास भांगी जाए से संपर्क कौन अभिशाप पलटि जाए ना। ठीक सेमिति स्वरार जीवन अभिशाप पलटि जाइतिला। से भूल नुहे भल पाइबा खोजिथिला तार और नीतीशर संपर्क रे। किंतु मनीष कौन जहाँ खोजे ताकू मिल जाए ना। किछि स्वप्न केवल रातिक पाई थाए। जेमिति आखि खोली दिए स्वप्न पुणी हजि जाए। ठीक सेमिति बाहाघर परे एरुंडी बंध डेउ डेउ भांगी जाइतिला स्वरार सबु स्वप्न और सबु अभिलाषा। नीरव बाजी से कहिबो काहाको किए बुझिबो। जहाँ हाथ धरिकी चली आसथिला सात समुद्र पारी से जे जणे कपट हिंसा और प्रतारणार प्रतिमूर्ति दिए यह स्वर को अजଣା थिला। जहाँ को भगवान को स्थान दे हृदय रे पूजा करुथिला से थिला राक्षस। यह जाने सुधा स्वर किछि करि पारि नथिला। करिबो बा कौन एठी ताको किए जाने। चारियाडे खाली खाँ खाँ लोक शून्य। गोटे बोली लोक नहांती एठी। ए केमिति जगह को नहीं आसछ मते नीतीश। जेबे जेबे स्वरा ए प्रश्न पचारुथिला नीतीश स्मित हास्य दे ताकू चली जाउथिला ता पाखरु बहुत दूर को। बुझी पारि नथिला। किछि समय परे कबाड़ पाखरे बेस कला कला कोनसी राक्षस किबा दानवठू कम नुहे एभଳି दुईटी लोक माड़ी आसथिले स्वरा पाखको। एई तो 2 दिन मात्र हेची स्वरार बाघर। केते स्वप्न से साउंटीची नीतीश आउ ताकू नहीं गोटे सुनार संसार गढ़िबो। ए अजଣା जगार ए दीटा लोक किए स्वर सेमती भावुला। किंतु पछाड़ू किए जने कबाड़ देदेला। नीतीश कबाड़ खोलो। ए माने किए मते घर को जीवार अच्छी तुम छाड़ मते। नीतीश एमिति चित्कार करथिला स्वरा। आ नीतीश सेपटू हसुथाए। आ एपटे स्वरर चित्कार थमिगला। स्वरा आखिरे ढोपा टोपा लुह समुद्र साजी जाए। जो धीरे ढेउ आसे पुणी फेरी जाए। देहरु अलंकार कहले कानरे बोर सुना बाउटी, बेकरे गोटे डिस्को चेन आ हातरे आई देथिबा 2टी सुना बड़ा। सेतिकी पिंधि घरु गोड़ काढ़ी चली आसथिला स्वरा नीतीश सांगरे। प्रेम जे करिथिला विश्वास थिला तार। नीतीश ताहा तो केबे छाड़िबनी। आसीबा आगुरु बापा बोऊ को मुंडिया मारी क्षमा मागी देथिला। बापा मते क्षमा करदब। नीतीश को मु बहुत भल पाए। से बहुत भल। आमे 2 वर्ष हैला प्रेम संपर्क रे बंधा अछु। आम प्रेम बहुत अतुट। किंतु तुम कड़ा शासन पाई मु केबे तुमको कहि पारिनी बापा। हेले आजी तुम इच्छा रे आउ का हाथ धरी चली पारिबिनी। कारण मो मनरे केवल नीतीश अछंती। तमे जोटी बाहागर करिया को चाहुच सेठी मु बाहा की खुशी रही पारिबिनी बापा। कारण मो मन मंदिर रे केवल नीतीश पूजा पाउचंती। तांका परिवार लोक भी बहुत भल। सब मते बहुत भल पाती। केते थर फोन ने कथा करैचंती नीतीश, किंतु केबे सामनारू देखिनी। तुम परी गोटे सुंदर परिवार टी मु पाइबी बापा। से बहुत पैसा वाला, सेथिपाई तुमे दुख करबनी। मु गोटे योग्य बर पाइची। मु आसीबी पुणी तुम घर को।
ମୋ ନୂଆ ସଂସାର ମୋତେ ଡାକୁଛି ବାପା, ରାଗିବନି ବାପା। ବାସ୍ ଏତିକି କହି ସ୍ୱରା ଚିଠିଟିଏ ଲେଖି ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ତା ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ପାଖରେ। ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରି ଆଖିରୁ 2 ଟୋପା ଲୁହ ଝଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା। ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସେ କିଛି ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ତ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅନ୍ଧ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ, ଏ ଦୁଇଟିରେ ବନ୍ଧା। ନିଜ ଗାଁ, ପିଲାଦିନ, ବାପା ମା, ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ସ୍ୱରା ଚାଲିଥିଲା ନୀତିଶ ଘର ଆଡ଼େ, କେବଳ ନିଜ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ସ୍ୱରାଠୁ ତା ପିନ୍ଧା ଗହଣା ନେଇ ଯାଇଥିଲା ନୀତିଶ। ତା ବଦଳରେ ତାକୁ କହିଥିଲା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ। ତାପରେ ମନ୍ଦିରରେ ବାହାଘର, ଆଉ ଆଜି ଚଉଠି ସେଜରେ ନୀତିଶ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଥିଲେ କିଛି କିଣା ସ୍ୱାମୀ, ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ। ଏପଟେ ସ୍ୱରା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ଆଖିରେ ତାର ଲୁହ ବଦଳରେ ବୋହି ଯାଉଥାଏ ରକ୍ତର ଧାର। ନିଜ କପାଳକୁ ନିନ୍ଦୁଥାଏ। ନିବସ୍ତ୍ର ଦେହରେ ରଜନୀଗନ୍ଧାର ବାସ୍ନା ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଥାଏ ତା ପ୍ରେମର, ତା ବିଶ୍ୱାସର, ଆଉ ସେ କଳଙ୍କିତ ରାତିର, ଯେଉଁ ରାତିରେ ସେ ତା ବାପା ମାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଭାଙ୍ଗି ନୀତିଶ ଉପରେ ଭରସା କରି ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ଯାହାକୁ ସେ ପ୍ରେମ ଭାବିଥିଲା ସେ ଥିଲା ବ୍ୟବସାୟ। ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର, ସୁଦୃଢ଼ ଶରୀର, ଗୋରା ଚର୍ମ ଆଉ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଘରର ପିଲା। ନୀତିଶ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ବେପାରୀ ଆଉ ପିଶାଚ, ସେ କଥା ସ୍ୱରାକୁ ବୁଝିବାରେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାସ୍ ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ସେଜ ସଜାଡ଼ୁଥିଲା ନୀତିଶ, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ୱରା ସାଜୁଥିଲା ଆଉ କାହାର କିଣା ସ୍ତ୍ରୀ। ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଥିଲା, ହାତରେ ଶଙ୍ଖା, ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର, ଗଭାରେ ଗଜରା, ହାତରେ ହାତେ ନାଲି ଚୁଡ଼ି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ସଧବା ନାରୀର ସୁନ୍ଦରତା ତା ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଛୋଟ ସଂସାର, ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ। ଦେଖୁଥିବା ଲୋକ ଦୂରରୁ ତାହା ହିଁ ଦେଖୁଥିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ତାଙ୍କର ସଂସାର। ଦୂରରୁ ମନଲୋଭ ଲାଗୁଥିଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ଲୋକ କହୁଥିଲେ କି ସୁନ୍ଦର ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି, ଭଗବାନ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରା ଆଉ ନୀତିଶର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଥିଲା ମିଛ ପ୍ରେମ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ଗୋଟେ ସତ ବିଶ୍ୱାସ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କାହାର ଜାଣିଛନ୍ତି? ବାପା ମାଙ୍କର। ସ୍ୱରାର ବାପା ମା ଭାବୁଥିଲେ ଝିଅ ଖୁସିରେ ଅଛି। ବୋଉ ଫୋନ୍ କଲେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଟିକେ ଆସିଯାଉଥିଲା। ଭିଜା ଆଖିରେ ସ୍ୱରା ମିଛରେ କହୁଥିଲା, ବୋଉ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି ମୁଁ। ତୁ ଜାଣିଛୁ ନୀତିଶ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତୁ ବାଛିଥିଲେ ବି ଏଭଳିଆ ପିଲା ପାଇନଥାନ୍ତୁ। ତା ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ କୋହ ଥିଲା, ସେ କୋହକୁ ସେ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଗରେ ବଖାଣି ପାରୁନଥିଲା। ନିଜ ଓଠରେ ହସ ରଖି ହୃଦୟରେ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ପିଇ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସତ କ'ଣ ସେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ସାହସ ନଥିଲା। କାହିଁକି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ 2ଟା ସେ ମିଛ ଶୁଣିକି ହୁଏତ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚି ପାରି ଯାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସତ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। କେତେ ବା ଦୁଃଖ ଦେବ ବାପା ମାଙ୍କୁ, ସେ କଥା ଭାବି ସ୍ୱରା ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲା। ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଝିଅ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଖୁସିରେ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ସ୍ୱରା ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଖୁସିକୁ ସାଉଁଟି ସେ ମିଛ ପ୍ରେମର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଭିନୟ କରି ଚାଲିଛି ଆଉ କରି ଚାଲିବ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗି ସେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଛି, ଆଉ ଥରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗି ମୃତ୍ୟୁର ପାପ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ସେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ମିଛ ହଉ, କିନ୍ତୁ ତା ବାପା ମାଙ୍କ ଆଖିରେ ଖୁସି ତ ଥିଲା।
से प्रतिदिन निजको मारिबाको प्रयास करी पुणी बंची रहुतला काहेकि ना से पितामाता का आखिरे थिबा विश्वास रे खुशी रे से निजको खोजी पाउथला और नीति से सेजरे साजुला कहार किणा स्त्री। गपटी भल लगिले लाइक शेयर कमेंट करदेवे निहाती आगो को एमती सुंदर सुंदर कविता आ कहानी शुणा सब्सक्राइब कर दिंतु मीनाक्षी टॉक्स को।